इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। आशा करी तुम समस्ते भलरे थिबो एवं पाठ पढ़ा ठीक भाव में चलुथिबो। तेबे आज वीडियो टॉपिक रे आमे +2 फर्स्ट ईयर रो पृथ्वी इतिहास इलेक्टिव सब्जेक्ट रो प्राचीन ग्रीस एही पाठटी रो 3 मार्क प्रश्न एवं तार उत्तर आलोचना करिबा। तेणु करी वीडियो को प्रथम ରୁ शेष पर्यंत पूरा देखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल रे नुआ आसले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एवं अन्य मानक मध्य शेयर करो। जदि कौन से सजेशन थाए कमेंट करी जनाओ। तेज चलो आज वीडियो टॉपिक रे आमे प्राचीन ग्रीस पाठटी रो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क प्रश्न एवं उत्तर आलोचना करिबा। तेरे प्रश्न नंबर 1 हला प्राचीन ग्रीस रो नगर राज्य मानकर एक विवरणी दियो। तेबे यार उत्तर हला पॉइंट 1 ग्रीस रे पर्वत श्रेणी और छोट छोट द्वीप जोगु नगर राज्यर अभ्युदय संभवपर होइथिला। पॉइंट 2 रे पर्वत श्रेणी और द्वीपपुंजर आविर्भाव हेतु प्रत्येक स्थान अन्य स्थान ठारू पृथक थिला। पॉइंट नंबर 3 रे तेणु प्रत्येक स्थान रे स्वतंत्र शासन प्रचलित थिला। एहाकु नगर राज्य बोली कुहा जाउथिला। जेहेतु पर्वत श्रेणी एवं छोट छोट द्वीप गुड़ाक अधिक थिला तेणु करी ग्रीस देश विभिन्न प्रकार नगर राज्य रे परिणत होइतिला एवं प्रत्येक नगर राज्य स्वतंत्र शासन प्रचलित थिला जहाकु कि नगर राज्य कुहा जाउथिला। पॉइंट 4 एही राज्य मानंकरे प्रथमे राजतंत्र शासन प्रचलित थिला मात्र परे सबु स्थान रे गणतंत्र प्रतिष्ठित हैला। तापरे पॉइंट 5 रे सर्वदा शक्तिशाली नगर राज्य दुर्बल नगर राज्य उपरे आक्रमण करुथिले। भौगोलिक परिस्थिति जोगु सेमानंक मध्यरे एकता नथिला। जेहेतु आमे पूर्व आलोचना कले जे छोट छोट पर्वत श्रेणी एवं छोट छोट द्वीप थिबा जोगु ग्रीस देश अनेक गुड़िया नगर राज्य रे विभक्त होइतिला। तेणु करी एही भौगोलिक परिस्थिति जोगु सेमानंक मध्यरे एकता नथिला। तेबे एभली भाबरे प्राचीन ग्रीस रो नगर राज्य थिला। प्रश्न नंबर 2 रे स्पार्टा काहेकि ख्याति लाभ करिथिला। स्पार्टा होची ग्रीस रो गुटे नगर राज्य। तेबे एही स्पार्टा काहेकि ख्याति लाभ करिथिला आलोचना करो। तेबे उत्तर हला पॉइंट 1 ग्रीस रो विभिन्न नगर राज्य मानक मध्यरु स्पार्टा नगर राज्य प्रसिद्ध थिला। पॉइंट 2 एहा अन्य नगर राज्य ठारू भिन्न थिला कारण स्पार्टा रे शारीरिक स्वास्थ्य उपरे सबुठारू बेसी गुरुत्व दिया जाउथिला। पॉइंट 3 रे सेमानंकर धारणा थिला जे माने स्पार्टा नगर राज्यर लोक मानंकर धारणा थिला जे जो मानंकर शारीरिक क्षमता नाही सेमानंकर बंची रहिबार अधिकार नाही। पॉइंट 4 रे स्पार्टार अधिवासी माने अत्यंत साहसी थिले। ए क्षेत्र रे केही सेमानंकर समकक्ष नथिले। पॉइंट 5 रे अन्य नगर राज्य रे शारीरिक शक्ति क्षेत्र रे एते गुरुत्व दिया जाउ नथिला। पॉइंट 6 रे पेशीयुक्त शरीर गठन निमंते प्रत्येक स्पार्टावासी को बाल्य कालरू कठिन शारीरिक व्यायाम करने को पड़ुला। तेबे एही भली भाबरे स्पार्टा ग्रीस रो स्पार्टा नगर राज्य ख्याति लाभ करिथिला। प्रश्न नंबर 3 रे स्पार्टार शासन पद्धति कौन थिला। स्पार्टार शासन पद्धति कौन थिला। तेबे उत्तर हला पॉइंट 1 स्पार्टार संविधान अनुसार 2 जन राजा राज्यर शासन कार्य परिचालना करुथिले। पॉइंट 2 राजा थिले मुख्य धर्मयाजक और प्रधान विचारपति। पॉइंट 3 रे युद्ध समय रे सेमाने सैन्य बाहिनी रो नेतृत्व वहन करुथिले। पॉइंट 4 रे किंतु राज्यर प्रकृत शासन कार्य 5 जन एफरंक द्वारा परिचालित हेउथिला। एफर रो अर्थ होउची विचारपति। तापरे पॉइंट 5 रे एमाने प्रति वर्ष स्पार्टार नागरिक मानक द्वारा निर्वाचित हेउथिले। को माने ना ए जो 5 जन एफर एमाने प्रति वर्ष स्पार्टार नागरिक मानक द्वारा निर्वाचित हेउथिले एवं एही एफर माने प्रकृत शासन कार्य परिचालना करुथिले। पॉइंट 6 रे एतद व्यतीत सर्वसाधारण सभा गुटे करा हेतिला जार ना होची आपेला। से आपेला मध्य रहिथिला। स्पार्टार समस्त नागरिक एहार सदस्य थिले। स्पार्टार समस्त नागरिक एही सर्वसाधारण सभा बा आपेलार नागरिक थिले। पॉइंट 7 रे युद्ध घोषणा तथा संधि संक्रांतीय समस्त विषय रे साधारण सभार सिद्धांत ग्रहण करा जाउथिला। माने युद्ध घोषणा करिबा एवं विभिन्न प्रकार संधि बा चुक्ति करिबा पई साधारण सभा रे जो सिद्धांत निया जाउथिला ताकु ही ग्रहण करा जाउथिला। तेबे एही भली भाबरे स्पार्टार शासन पद्धति प्रचलित थिला।
प्रश्न नंबर 4 रे एथेन्स रे गणतंत्र विकास संपर्क रे वर्णना करो। एथेन्स रे गणतंत्र किपरि विकसित होइतिला ता वर्णना करो। यार उत्तर होला पॉइंट 1 गणतंत्रर विवर्तन एवं सृष्टि क्षेत्र रे एथेन्स नगर राज्य प्रसिद्ध अटे। स्पार्टा नगर राज्य जेमिति शारीरिक व्यायाम निमंते प्रसिद्ध थिला ठीक सेही परि गणतंत्रर विवर्तन आ सृष्टि पई ग्रीस रो एथेन्स नगर राज्य प्रसिद्ध थिला। पॉइंट 2 रे राजतंत्रर पतन परे एथेन्स नगर राज्य रे गणतंत्र सृष्टि होइतिला। पॉइंट 3 रे 3 जन प्रख्यात राजनीतिज्ञ अवदान जोगु एथेन्स रे गणतंत्र सृष्टि संभव होई पारिथिला। आ से माने हेले ड्राको, सोलोन और क्लेइथिनिस। ए तीन नाम मन रखो पिला माने एथेन्स रो ए 3 जन राजनीतिज्ञ जोगु गणतंत्र विकास होइतिला। आ से माने होचंती ड्राको, सोलेन आउ क्लेइथिनिस। पॉइंट 4 रे प्रथमे ड्राको पूर्वर प्रचलित आभिजात्य सरकारଙ୍କ अलिखित नियम को लिपिबद्ध कराई नूतन आईन प्रणयन कराइथिले। ड्राको कोन करथिले आगे जो आईन गुडी को कथा कथा रे होउथला ताकू लिखित करथिले एवं आभिजात्य जो सरकार थिला से आभिजात्य सरकार बा धनी सरकार को भांगिथिले एवं नुआ नियम प्रणयन करथिले। तापरे 5 रे द्वितीय रे सोलोन साधारण जनता को राजनैतिक अधिकार प्रदान करथिले। 6 रे क्लेइथिनिस ऑस्ट्रासिज्म प्रथा बा बहिष्कार प्रथा प्रचलन करी गणतंत्र को आहुरी मजबूत करथिले। तबे एई भली भाबरे एथेन्स रे गणतंत्र विकास होइथिला। प्रश्न नंबर 5 रे ड्राकोंको आईन रे कोन त्रुटि थिला। हमें पूर्वरु आलोचना कले जे ड्राको एथेन्स रे लिखित आईन प्रचलन करथिले। तबे से जो लिखित आईन प्रचलन करथिले से तांग लिखित आईन रे कोन त्रुटि रहिथिला आलोचना करो। उत्तर होला पॉइंट 1 एथेन्स रो शासक बा आर्कोन भाबे ख्रीष्टपूर्व 624 रे ड्राको नामक जने व्यक्ति निर्वाचित होइथिले। पॉइंट 2 रे सेही समय रे एथेन्स रे लिपिबद्ध आईन नथिला माने आईन गुडी को लेखा जाई नथिला। पॉइंट 3 रे तेणु विचारपति माने निजर इच्छा अनुଯାयी आईन गुड़िकर व्याख्या करुले। पॉइंट 4 रे एणु ड्राको आईन को प्रथमे लिपिबद्ध कराइथिले माने जो आईन प्रचलित थिले ताकू लेखिथिले एवं नुआ आईन गुड़िक सृष्टि करथिले। पॉइंट 5 रे किंतु एई आईन गुड़िक अतीव कठोर थिला। ड्राको जे आईन गुड़िक लेखैथिले आ सृष्टि करथिले से आईन गुड़िक कठोर थिला। पॉइंट 6 रे एणु प्रजा माने से गुड़िक द्वारा विशेष भाव में उपकृत होई नथिले जाफल ड्राको आईन रे त्रुटि थिला बोली कहा जाउची। तापरे प्रश्न नंबर 6 रे फिलिपाइडिस किए थिले। तबे यार उत्तर होला पॉइंट 1 पारसिक माने डेरायसंग नेतृत्व रे एथेन्स विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिले। पॉइंट 2 एणु एथेन्स बासी सामरिक सहाय्य पई स्पार्टा को फिलिपाइडिस नामक जने व्यक्ति को प्रेरण करथिले। पॉइंट 3 रे से 150 माइल पथ दौड़ी स्पार्टा रे पहुंचीथिले एवं स्पार्टा सहाय्य करिवो बोली संवाद नै एथेन्स को प्रत्यावर्तन करथिले। पॉइंट 4 रे से मैराथन युद्ध रे जोग देई एथेन्स रो विजय संवाद नै एथेन्स नगरी को धाइथिले। पॉइंट 5 रे किंतु से एथेन्स रो नागरिकों को विजय रो संवाद देबा परे शेष निश्वास त्याग करथिले। ते फिलिपाइडिस होचंती जने योद्धा जे कि पारसिक मानक सहित लढिया पई आगु को आस्तिले एवं स्पार्टा को जाई सामरिक शिक्षा ग्रहण करी लढिथिले एवं एथेन्स नागरिक मानक विजय संवाद देई शेष निश्वास बा मृत्युवरण करथिले। तापरे प्रश्न 7 रे ऑस्ट्रासिज्म प्रथा कोन ए गुटे इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑस्ट्रासिज्म प्रथा कोन तेबे यार उत्तर होला पॉइंट 1 राज्यव्यापी असंतोषर कारण हृदयंगम करी और सेगुड़िकर निराकरण पई एवं साधारण नागरिकर सम्मान पई क्लेइस्थेनिस नामक जने विशिष्ट राजनीतिज्ञ तथा संस्कारक ऑस्ट्रासिज्म प्रथा प्रवर्तन करथिले। एटा मन रखो पिला माने जे ऑस्ट्रासिज्म प्रथाटा नागरिक मानक पई हेथिला नागरिक मानकर सुरक्षा पई हेथिला। आको क्लेइस्थेनिस नामक जने विशिष्ट राजनीतिज्ञ तथा संस्कारक
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ଏଥେନ୍ସର କୌଣସି ଶାସକ ବା ଶାସନ ବିଧାୟକ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିପନ୍ନ କରିବାର ଦେଖାଗଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଣଭୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ବା ଶାସନ ବିଧାୟକ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ଶୋଷଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗଣଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ 3 ଏଥିପାଇଁ 6000 ଭୋଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ମାନେ 6000 ଲୋକ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବେ ତେବେ ସେହି ଶାସକକୁ ବା ସେହି ସଭ୍ୟକୁ ସେହି ନଗର ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 6000 ବା ଅଧିକ ନାଗରିକ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ନିର୍ବାସନ କରାଯାଉଥିଲା ବା ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରାସିଜିମ୍ ବା ବହିଷ୍କାର ପ୍ରଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ରେ ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କଣ? ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ଏଥେନ୍ସର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସ୍ପାର୍ଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 431 ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 404 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାକୁ ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଥେନ୍ସ ଆଉ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉଛି ପେଲୋପୋନେସୀୟ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଏଥେନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ମାନି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପାର୍ଟାକୁ ଥେବସ୍, କରିନ୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରୀକ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 4 ଶେଷରେ ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ 5 କାରଣ ଏଥେନ୍ସର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଶାସକ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ଲେଗ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 6 ରେ ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ସ୍ପାର୍ଟାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପାର୍ଟା ନଗର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୀସକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ହିଁ ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସ୍ପାର୍ଟା ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସକୁ ଅଧିକାର କରି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ରେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ମାନେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ କିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ଏଥେନ୍ସବାସୀ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 2 ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇ ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ 3 ଏକାଇଲାସ୍, ସଫୋକ୍ଲିସ୍ ଓ ୟୁରିଫାଇଡିସ୍ ଏ ଯୁଗର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ। କୋଉମାନେ ନା ଏକାଇଲାସ୍, ସଫୋକ୍ଲିସ୍ ଓ ୟୁରିଫାଇଡିସ୍ ଏ ଯୁଗର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ପିଣ୍ଡାର ଥିଲେ ଏ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତି କବି। ପଏଣ୍ଟ 5 ରେ ଏରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ ଥିଲେ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ନାଟ୍ୟକାର। ଦି ଫ୍ରଗ, ଦି କ୍ଲାଉଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ। ପଏଣ୍ଟ 6 ରେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଓ ଥୁସିଡାଇଡେସ୍ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ। ମାନେ ଏମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 7 ରେ ସଫୋ ଥିଲେ ଏହି ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ କବି। ବିୟୋଗାତ୍ମକ ଓ ମିଳନାତ୍ମକ ନାଟକ ପାଇଁ ଏହି ଯୁଗ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା ବା ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ଗ୍ରୀସର ସାହିତ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ରେ ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସଫିଷ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା? ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସଫିଷ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ 1 ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଫିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳ
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 5 ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟାମିତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 6 ରେ ଯୁକ୍ତି ତଥା ତର୍କ ବିନା ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟର ସତ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ 7 ରେ ଏହି ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସଫିଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗ୍ରୀସ ଦେଶର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଫିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ରେ ପାର୍ଥେନନ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପାର୍ଥେନନ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ଏଥେନ୍ସର ଜନସାଧାରଣ ପାରସିକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍ୱରୂପ ପୁନର୍ବାର ବହୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ଏହି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରୋପୋଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥେନନ ବା ଟେମ୍ପ ଅଫ ଭିର୍ଜିନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦେବୀ ଏଥେନାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥପତି ଇକ୍ଟିନାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି ପାର୍ଥେନନ ମନ୍ଦିରଟି ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ରେ ସଲନ କି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 594 ରେ ସଲନ ନାମକ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏଥେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ସେହି ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ କୃଷକମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ ଯାହା ଫଳରେ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ସଲନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା ସଲନ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 5 ରେ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ସଲନ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସଲନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ରେ ସ୍ପାର୍ଟା ନଗର ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ପଏଣ୍ଟ 1 ସ୍ପାର୍ଟା ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ପାର୍ଟା ନଗର ରାଜ୍ୟ ସାମରିକ ବିଦ୍ୟା ବା ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ସାମରିକ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସ୍ପାର୍ଟାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ 3 ରେ ଏଣୁ ସ୍ପାର୍ଟା ନଗର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ପଏଣ୍ଟ 4 ରେ ଫଳରେ ସ୍ପାର୍ଟା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀସରେ ସ୍ପାର୍ଟା ନଗର ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ 13ଟି 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ ପାଠଟିର। ଆଶା କରେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।